नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जी जी मरियम। जी जी मुझे मिल गया मैसेज, मैंने देख लिया था। असल में मैंने वो मेरा रीड करने का और भी तरीका है ना, आप लोगों को पता नहीं चलता, मैं रीड कर लेती हूँ बाद में ओपन करती हूँ। एनीवे शुरू करते हैं आज का लेसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी जो क्लास है उसका आगाज आयत नंबर 77 सूरह आल इमरान से हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना यश्तरूना बिअहदिल्लाहि व अयमानिहिम समना कलीलन उलाइका ला खलाक लहुम फिल आखिरति वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामति वला युज़क्किहिम वला हुम अज़ाबुन अलीम। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। इन्ना बेशक अल्लदीना जो लोग यश्तरूना खरीदते हैं या हासिल करते हैं, बिअहदिल्लाहि अल्लाह का इकरार वा और अईमानिहिम और अपनी कस्में समनन कीमत कलीलन थोड़ी, उलाइका यही लोग ला नहीं खला का हिस्सा लहुम उनके लिए फी में आखिरती आखरत वा और ला नहीं युकल्लिमुहुम उनसे कलाम करेगा अल्लाहु अल्लाह, वाह और ला नहीं यंजुरु नजर करेगा इलैहिम उनकी तरफ यौमल क़ियामती क़यामत के दिन, यौम दिन क़यामती क़यामत का, वला वाह और ला नहीं युज़क्किहिम पाक करेगा उन्हें, वाह और ला हुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। ये अलिफ के साथ हमजा के साथ अलीम है, आइन के साथ अलीम नहीं है। अलीम जो है इल्म रखने वाला है और अलीम दर्दनाक अजाब, दर्दनाक अजाब के साथ आता है दर्दनाक। तो इसकी ट्रांसलेशन हम देखेंगे कि बेशक बेशक जो लोग अल्लाह ताला के अहद और अपनी कस्मों को थोड़ी कीमत पर बेचते हैं, उनका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन ना उनसे बात करेगा, ना ही उनकी तरफ देखेगा और ना उन्हें पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। सबसे पहले हम इस आयत का जो है वो कनेक्शन देखते हैं कि सिलसिला कलाम जो है हमारी पिछली आयत से मुंसलिक है, पेवस्ता है। जो हमारा पहले जो आयत गुजरी है, अहले किताब अहद शिकन और ईमान फरोश हैं दुनियावी मफाद के लिए, यानी कि दुनियावी और दुनियावी, एक दुनियावी और एक दनीवी, यानी कि दीनी मफाद के लिए, दुनियावी मफाद के लिए अहद तोड़ने और ईमान फरोशी की सजा। अल्लाह ताला के हुक्म, दीन और उसकी अजमत के मुकाबले में दुनिया की बादशाहत और दौलत की कोई हैसियत नहीं। दीन में दाखिल होना अल्लाह ताला से अहद करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला के अहद और हुक्म को दुनिया की खातिर छोड़ना अहद और दीन बेचने के मुतरादिफ है। इस जुर्म में वो लोग भी शामिल होंगे जो कस्मों के जरिए अल्लाह ताला के नाम को ढाल और दुनियावी मफाद का जरिया बनाते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अबी औफी रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने बाजार में अपना सौदा लगाया और दूसरे मुसलमान को ये कहकर सौदा फरोख्त किया कि अल्लाह की कसम मुझे इसका इतना मुनाफा मिलता है। तो ये आयत नाजिल हुई। ये सही बुखारी की रिवायत है किताबुल शहादात में से। दीन के नाम पर सियासी, माली और समाजी मफादात उठाना दीन को बेचने के बराबर है। अहले किताब के उलमा का ये भी शिवा था कि उन्होंने दीन को महज पेशा के तौर पर इख्तियार कर रखा था। वो तालीमो ताल्लुम और तबलीगो अशात का इतना ही काम करते थे जितना उनको मुआवजा मिलता और फायदा पहुंचता। ऐसे मजहबी मुजरमों के लिए 5 सजाओं का ऐलान किया गया है। नंबर 1, उनके लिए आखिरत में कोई अजर नहीं होगा। नंबर 2, अल्लाह ताला उनसे कलाम नहीं करेगा। नंबर 3, अल्लाह ताला उन्हें नजरे रहमत से नहीं देखेगा। नंबर 4, उन्हें गुनाहों से पाक नहीं किया जाएगा। और नंबर 5, उनके लिए अजियत नाक अजाब होगा। अस्तगफिरुल्लाह। अब हम इसके मसाइल देखते हैं। नंबर 1, आखिरत के मुकाबले में पूरी दुनिया हकीर और कलील है। नंबर 2, दुनिया के बदले दुनिया कमाने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, दीन के बदले दुनिया कमाने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा। और नंबर 3, अल्लाह ताला ऐसे मुजरिमों को अजियतनाक अजाब देंगे। यह है जी हमारी आयत नंबर 77 जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। और हम चलते हैं अपनी अगली आयत की तरफ, आयत नंबर 78। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह आल इमरान आयत 78। व इन्ना मिनहुम लफरीकन
ला फरीक़न यलवूना अलसिनतहुम बिल किताबी लितहसबूहु मिनल किताबी वमा हुवा मिनल किताब वयक़ूलूना हुवा मिन इंदिल्लाहि वमा हुवा मिन इंदिल्लाहि वयक़ूलूना अलल्लाहिल काज़िबा वहुम यअलमून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। वाह और इन्ना बेशक मिनहुम उनसे या उनमें लफरीकन एक फरीक यलवूना मरोड़ते हैं अल सीनतहुम अपनी जुबान बिल किताबी किताब में लितहसबूहु ताकि तुम समझो मिन से किताबी किताब वा और माँ नहीं हुआ वो मिन्नल किताबी किताब वा और यकूलूना कहते हैं हुआ वो मिन से इंदी तरफ अल्लाह ही अल्लाह की वा वमा हालांकि नहीं या और नहीं दोनों वा वमा दोनों का जो मीनिंग है आपके सामने रखा मैंने। हालांकि नहीं हुआ वो मिन से इंदी तरफ अल्लाह ही अल्लाह की वा और यकूलूना वो बोलते हैं आला पर अल्लाह ही अल्लाह कादिबा झूठ वा और हम वो यअलमून जानते हैं वो। इसकी ट्रांसलेशन है यकीनन उनमें ऐसी जमात भी है जो किताब पढ़ते हुए अपनी जबान मरोड़ते हैं ताकि तुम उसे किताब ही ख्याल करो हालांकि वो किताब में से नहीं और वो दावा करते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से है हालांकि वो अल्लाह की तरफ से नहीं वो जानबूझकर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं। सबसे पहले हम पिछली आयात से जो टॉपिक चल रहा है उससे इसका कनेक्शन देखते हैं, रब्त देखते हैं, रब्त कलाम जिसको कहते हैं। अहले किताब के किरदार की मजीद वजाहत के तारीखी हकायक बदलने और उनका इनकार करने के साथ लिसानी करतब के जरिए बातिल को हक बनाकर पेश करके उसको अल्लाह ताला के जिम्मा लगाते हैं। अहले किताब ने अपनी तरफ से शरीयत बनाना, हक को बातिल को खल्त मल्त करना, दुनिया की खातिर दीनों ईमान फरोख्त करना और हक छुपाना अपने मजहब का हिस्सा बना लिया है। इसके साथ ही उनमें से एक ग्रोह तौरात और इंजील को तोड़ मरोड़ कर पेश करके दावा करता है कि अल्लाह की किताब है ये ताकि सुनने वाला इस पर ईमान ले आए। उन्होंने इसमें बेशुमार तरामीम और इजाफे किए और लोगों को बावर करवाने की कोशिश की करते हैं कि ये तौरात और इंजील अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करता है। इस तरह जानबूझकर अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। अफसोस अफसोस कि आज उम्मत मोहम्मदिया के बेशतर उलमा और फिरकों का भी यही रद्द अमल और तर्ज अमल है कि वो अपने ग्रोही नजरियात, फिरका वारियत जिसको कहते हैं, जाती ख्यालात और फकही मसाइल को मतबादल दीन के तौर पर यानी कि दीन के मतबादल के तौर पर पेश करते हैं। अपने खुतबात और फतावा में कुरान और सुन्नत का हवाला देने की बजाय फिका की किताब का हवाला देते हैं। हत्ता कि मदारस में ज्यादा वक्त कुरान और हदीस पढ़ाने की बजाय कई कई साल अपने फिरका की फिका ही पढ़ाई जाती है। ये हाल है आज की उम्मत मोहम्मदिया का। अफसोस। इस आयत के मसाइल देखते हैं। नंबर 1, अहले किताब ग्रोही ख्यालात को किताब अल्लाह के तौर पर पेश करते हैं। नंबर 2, अहले किताब दानस्ता अल्लाह ताला पर झूठ बांधते हैं। और तफसीर बिल कुरान देखते हैं। अहले किताब जुबान के हेर फेर से किताब को बदलते हैं। सूरह आल इमरान 78। जुबान के हेर फेर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां करते हैं। सूरह बकरा आयत 104। और अहले किताब अल्फाज के अदल बदल से कलाम अल्लाह का मफहूम बदलते हैं। सूरह निसा आयत 46। यह है जी हमारी आयत नंबर 78 सूरह आल इमरान जो कि यहाँ पर कंप्लीट होती है। और हम चलते हैं अगली आयत की तरफ, आयत 79। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत 79 सूरह आल इमरान। मा काना लिबशरिन अन युअतियहुल्लाहुल किताब वल हुक्मा वन नबुव्वता सुम्मा यकूलु लिन्नासि कूनू इबादल्ली मिन दूनिल्लाहि वलाकिन कूनू रब्बानिय्यीना बिमा कुंतुम तुअल्लिमूनल किताब व बिमा कुंतुम तदरुसून। इसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन हम देखेंगे। मा काना नहीं लिबशरिन किसी आदमी के लिए अन के युति याहू उसे अता करे अल्लाह अल्लाह किताबा किताब वा और अल हुक्मा हिकमत वा और अन्नबुवता नबुवत सुम्मा फिर यकूलु वो कहे लिन्नासी लोगों को कूनू तुम हो जाओ इबादन बंदे ली मेरे में दूनी सिवा या बजाय अल्लाह ही अल्लाह के वा और लेकिन कूनू तुम हो जाओ रब्बानी यीना अल्लाह वाले बिमा इसलिए कि कुन तुम तो अल्लिमूना तुम सिखाते हो किताबा किताब वा और बिमा इसलिए कुन तुम तदरुसून तुम पढ़ते हो। इसकी ट्रांसलेशन हम पहले देखेंगे
کہ کسی انسان کو جائز نہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ کتاب و حکمت اور نبوت عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اسے کہنا چاہیے کہ تم سب رب کے ہو جاؤ، اس لیے کہ تم کتاب کی تعلیم سکھاتے ہو اور خود بھی اس میں پڑھتے ہو۔ اب ہم سب سے پہلے تو اس کا ربط دیکھتے ہیں، کنیکشن دیکھتے ہیں پچھلے ٹاپک سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کتاب نبوت اور حکمرانی سے نوازا، اس لیے ان کے بہانوں میں ایک بہانہ یہ تھا کہ ہمیشہ سے کتاب نبوت اور حکمت ہمیں ملتے آئے ہیں، اب ہم کسی دوسرے شخص کو نبی کیوں تسلیم کریں؟ یہاں اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ کسی شخص کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکومت اور نبوت سے نوازے تو وہ لوگوں کو اللہ کا بندہ بنانے کی بجائے اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ لہٰذا تمہیں لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی بجائے خود اللہ کے بندے بننا چاہیے، یہی اسلام کی دعوت اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وفد نجران آیا، آپ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وحی کی صورت میں جب ٹھوس اور مکمل معلومات فراہم کر دی تو وہ لاجواب اور کھسیانے ہو کر کہنے لگے تو پھر ہمیں آپ کی عبادت کرنی چاہیے، ہمیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے جواب میں یہ وضاحت نازل ہوئی کہ کسی بشر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، نبوت و حکمت کے ساتھ سرفراز فرمائے تو وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حکم دینے کی بجائے اپنی بندگی پر آمادہ کرے۔ پیغمبر تو لوگوں کو رب کے بندے بنانے کے لیے مبعوث کیے جاتے ہیں، اسی کی وہ تعلیم دیتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں، وہ اس بات کا حکم بھی نہیں دیتے کہ لوگ ملائکہ اور انبیاء علیہ السلام کو رب یا اس کا جزو بنا لیں۔ وہ تمہیں کیوں کر کفر کا حکم دے سکتے ہیں جبکہ تم مسلمان ہو؟ جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق ہے تو وہ دو ٹوک الفاظ میں کہا کرتے تھے کہ میرا اور تمہارا رب ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محشر کے میدان میں جب ان سے یہ سوال ہوگا کہ اے عیسیٰ، کیا تو نے عیسائیوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو الہ بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام تھر تھراتے ہوئے رب ذوالجلال کے حضور عرض کریں گے کہ بار الہ، کہ اللہ تعالیٰ بارگاہ الہی میں ورز کریں گے، اے اللہ تعالیٰ بار الہ، ایسی بات میں کیوں کر کہہ سکتا ہوں، کہہ سکتا تھا، ایسی بات میں کیوں کر کہہ سکتا تھا، کیسے کہہ سکتا تھا جسے کہنے کی مجھے اجازت نہ تھی؟ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تجھے معلوم ہے، تو میرے دل کی حالت سے بھی واقف ہے، جبکہ میں تیرے فیصلے کو نہیں جانتا۔ میں نے تو صرف یہ بات کہی تھی کہ اس اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ سورہ مائدہ آیت 116-117۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمائی جب ایک صحابی نے ملک فارس سے واپسی پر آپ کے قدموں پر سجدہ کرنے کی کوشش کی تو آپ نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں نے سجدہ کرنے کی اجازت دینا ہوتی تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ ریز ہوا کرے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے اور کسی کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر ابو داؤد کی ایک حدیث کتاب النکاح سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہیرا گیا تو میں نے انہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، ایک مقام ہے ہیرا، تو میں نے انہیں وہاں پر جو ہے وہ میں نے انہیں بادشاہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سجدے کے زیادہ لائق ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی کہ میں نے ہیرا میں دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کے رسول آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بتلائیے اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو تو کیا اسے سجدہ کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو، اگر میں نے کسی کو کسی کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کا عورتوں پر جو حق رکھا ہے اس وجہ سے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوندوں کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ دیکھ لیجئے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت پوشیدہ۔ اللہ کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہ جو شوہر ہے انہوں نے جلاد بن جانا ہے، انہوں نے جو ہے موسٹلی جو شوہر ہے انہوں نے اپنی بیویوں کے اوپر اس طرح حکمرانی کرنی جیسے وہ ان کی رعایا ہوں، جیسے حاکم ہو ان پہ۔ اللہ نے ایک درجہ فضیلت ضرور دی، مردوں کو کفیل بنایا ہے اور درجہ دیا ہے اور مذکر ہے، اللہ کی ذات بھی جو ہے وہ مذکر جو ہے وہ مذکر میں آتی ہے، تو اللہ نے ان کو درجہ دیا ہے، ایک فضیلت دی ہے
اور ساتھ حقوق بھی بتائے ہیں، حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے، اور جو حقوق ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ میرے جو بندوں نے کیا کرنا ہے، اس وجہ سے حکم ہی نہیں دیا کہ جی بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس آیت کے مسائل دیکھتے ہیں۔ کسی پیغمبر کو بھی اختیار نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنا بندہ بنانے کی کوشش کرے۔ نمبر 2، اللہ کے پیغمبر لوگوں کو اللہ ہی کا بندہ بننے کی تلقین فرماتے تھے۔ نمبر 3، آسمانی کتاب، حکومت اور کسی کو نبوت دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ نمبر 4، ملائکہ اور انبیاء یا کسی دوسرے کو الہ کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ نمبر 5، ملائکہ، انبیاء اور کسی بزرگ کو خدائی درجہ دینا کفر ہے۔ اور نمبر 6، شرک اور کفر باہم مترادف ہیں۔